A controversy has erupted over the proposed riverfront park project in Ponda after the Enough is Enough group opposed the use of municipal parking space for the development. The rupees 4.5 crore project funded by central government through GSUDA was approved by Ponda Municipal Council in October 2024. Reacting to the objection, the PMC chairperson said the project had already received official approval months ago and questioned why concerns were being raised only at this stage. सांग इनाफ इज इनाफ फोंडा टीम यांच्या वतीन तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करता. आयज पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण म्हटल्यार हांगा ज्या जाग्यार आमी रावल्या तो म्हटल्यार फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या सायडीक नवतारा हॉटेलाच्या फाटल्यान एक बरो मोठो एरिया आसा. तो एरिया 1995 एक्वायर केल्लो म्युनिसिपालिटीन फॉर पार्किंग पर्पज. आता थंय कन्स्ट्रक्शन एक प्रकारचें स्टार्ट जालां आमकां लक्षात येता आणि त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट किंवा एकूण चेंजींग प्रोजेक्ट जो आसा ताच्या अगेन्स्ट विराज आनी जॉनान कंप्लेंट केल्ली. विराज आनी जॉनाच्या कंप्लेनीचेर डेप्युटी कलेक्टरान एक म्युनिसिपालिटीक लेटर बरयला की हे सगळे चेंज ऑफ प्रोजेक्ट जो आसा पळय ताचे डिटेल्स दिया म्हणून. तुम्ही रेझोल्युशन घेतला की ना प्रोजेक्टाचे चेंजिंग किंवा हेचे परमिशन्स तुम्ही घेतल्या की ना. हे कन्स्ट्रक्शन केला पळय हे कन्स्ट्रक्शन कंपाऊंड वॉलाचे कन्स्ट्रक्शनान PDAचे तुमकां लायसन डेव्हलपमेंट परमिशन जाय आसता ते तुमचे कडेन आसा की ना. सो जेन्ना एक खंयची जागा एक्वायर करता फॉर अ स्पेसिफीक पर्पज म्हणजे ही जागा एक्वायर केल्ली फॉर द पर्पज ऑफ पार्किंग म्हणजे फोंड्यान पार्किंगाचो प्रॉब्लम जो आसा तो दूरदृष्टी दवरून त्या टायमार पार्किंगाचो प्रॉब्लम फुडें जावचो न्ही म्हणून ही जागा एक्वायर केल्ली आनी हो जागा वॉज सपोज टू बी अ पार्किंग एरिया. हो जागा जो आसा तो खडपाबानार एक अप्रोच रोड सुद्दां आशिल्लो ह्या जाग्या वयल्यान. सो खडपाबानाचे लोक जे आसा डायरेक्ट हांगा पावतले पार्क करतले आपल्या मार्केटिंगाचो विशय जो आसा तो सुटयतले आनी मार्केटान पार्किंगाचो इश्यू जावचो ना. हे सगळे दृश्टिकोन दवरून एक 95 हे एक्विजिशन जाल्ले आशिल्ले. आतां हांगा कितें तरी वेगळें येता. आता कितें तरी वेगळें येता कित्याक म्हणटा हांव एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अशा नावाचो एक प्रोजेक्ट हांगा येता. तो प्रोजेक्ट कितें तो कोणाकूच खबर ना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. म्हणजे आज हांगा आमदार आमकां फोंडेकारांक आमदार ना. सो आमचो मायबाप कोण जाल्यार फोंडा म्युनिसिपालिटी. आता फोंडा म्युनिसिपालिटीन जेन्ना खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा किंवा प्रोजेक्टाची सुरवात करता इफ इट इज लिगल जाल्यार तेंच्यांनी बोर्ड लावचो पडटा. तो बोर्डूय खंय लायल्लो ना. लोकांक पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी की कितें प्रकारचो प्रोजेक्ट करता. देर इज अटर नो ट्रान्सपरन्सी हांगा आनी ताका लागून आमचो असो विशय आसा की हांगा कितें तरी चल्लां विच इज अगेन्स्ट लॉ बेकायदेशीर कितें तरी चल्लां अशें आमकां दिसता. आतां हें दिसता आसतना आमकां अशें लक्षात येलें की हांगा एक कोटीचो प्रोजेक्ट येता. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी कित्याक म्हणटा आमी कारण कितले कोटी हांगा खर्च करतले आमकां खबर ना. म्हणजे जेन्ना विचारता आमी प्रश्न तेन्ना ते सांगनात बेजिकली म्युनिसिपालिटीक हांगा कितलो कोटी खर्च येतलो. आणि जेन्ना आमी असो विचार करता की कितल्या कोटीचो खर्च येतलो तेन्ना आमच्या दोळ्यासमोर दोन गोष्टी येता मेजर. एक म्हटल्यार फोंडेचें मार्केट येता आनी दुसरें येता फोंडेचें हॉस्पिटल येता. म्हणजे सरकारा कडेन जर भरपूर पयसो आसा मोडपाक लागून नवीन प्रोजेक्ट्सांक मोडपाक लागून जाल्यार फोंडा मार्केट जो आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा पळय त्या मार्केट कॉम्प्लेक्स अजून पर्यंत पूर्णत्वाक कित्याक वचना हो आमचो प्रश्न आसा. हॉस्पिटल जे आसा फोंडेचें हॉस्पिटल आसा ते पूर्णत्वाक कित्याक वचना. ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो आमकां सरकारान सांगच्यो पडटल्यो. बिकॉज हांगा आमदार ना म्हणटा आमकां सरकाराक विचारचें पडटलें की सरकारान आमकां सांगच्यो पडटल्यो की ह्यो सगळ्यो गोष्टी तुमी फोंडेकारांक अंधारान दवरून कित्याक करतात. हो प्रोजेक्ट जो हांगा येतलो ते आमी अशें आयकलां रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट. आतां ही तांकां लागून रिवर म्हणजे गटार जे करून उडयला म्हणजे बरो व्हाळ आसलो तो गटार करून उडयला हो आतां म्युनिसिपालिटीक लागून तेंच्यांनी रिवर म्हटला. आनी ह्या रिवर फ्रंट प्रोजेक्टाचेर कितें येतलें तें आमकां कोणाक खबर ना. सो हेजें उगड जावचें म्हणून पत्रकार बांधवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकारा कडेन विनंती करता की हे सगळे तेंच्यांनी उगड करचें सांगचें बोर्ड मारचें कितें करतात तुमी ते हेजो खर्च कितलो आसतलो आनी प्रायोरिटी कित्याक तुमी दितले की मार्केट इतलो वर्सां पेंडींग पडला ते मार्केटाक प्रायोरिटी दितले. हॉस्पिटल इतले वर्सां पेंडींग पडला ते हॉस्पिटलाक प्रायोरिटी दितले. कोर्टा सायडीन ती एक बिल्डींग बांदला जजीसांक लागून काय कोणाक लागून ते सुरू करपाची प्रायोरिटी दितले. अशे कितलेशे अनकम्प्लिटेड प्रोजेक्ट जे आसा फोंड्यान ते अर्धवट तेंच्यांनी उडयल्या. ह्या प्रोजेक्टांची प्रायोरिटी दितले सरकार हे आमकां सरकारान सांगचें पडटलें. टीसीबीचे कितें आसा तांकां लायसन बीन टीसीबीची कितें हे मेळ्ळा ना आमकां दिसना की कसलेंच लायसन्स तेंचे कडेन आसा. हो सुद्दां कंपाऊंड वॉल बांदपाक SCPDAचे डेव्हलपमेंट परमिशन लागता म्युनिसिपालिटीक. सो म्युनिसिपालिटी कडेन ते आसा की ना तेंय म्युनिसिपालिटीन उगड करचें कारण खंयचीच गजाल डिस्क्लोज करपाक म्युनिसिपालिटी रेडी ना.
विराज सप्रेज जॉन फॉलोअप घेत आसा विशयाचो, पूण खंय ना खंय आमकां अंधारान दवरता, फोंडेकारांक अंधारान दवरता म्हणून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. विराजाक हांव विनंती करता की ताणें फुडलीं सुत्रां घेवचें. विराज हो जो जागो अवॉर्ड केल्लो आसा, आमचे जे लोकल आशिल्ले जवळ जवळ 64 तांची सगळ्यांची नांवां सुद्दां आमचे कडेन आसा, तांच्यांनी हो हे केल्लो म्युन्सिपालिटीक की हांगा येवचें कितें एक पार्किंग आनी एक अप्रोच रोड हांगच्यान वता, तो खबर म्हाका अप्रोच रोड म्हणून आसता जे सगळें आसा. 64 ऑक्युपंट्स म्हणटा तूं? 64 ऑक्युपंट्स आसा, ओके. सगळ्यांची सायनिंगाचेर लिस्ट आहा आमचे कडेन ओके. सगळ्यांची. पूण मेन कितें जालां की हांगा कांयच ना, बोर्ड ना. एक बोर्ड आसपाक जाय आशिल्ली बाबा एक कसलें रिवर फ्रंट कितें, हाचो खर्च कितलो, टायम ऑफ कंप्लिशन कितें, कांयच ना, झिरो. तर आमी आडयलां, हांव जॉन आनी आमचो वारकणचो तिगांनी मेळून हें आडयलां. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें, कारण आमकां आतां तुमी पळयतले म्युन्सिपालिटीन आमी आयकूं येता की ते आतां पे पार्किंग करपाक जाता फोंड्यान. येदे व्हडले 16,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां पार्किंग दिल्लें आसा ऑलरेडी, ते यूज करिनासतना हे आतां लोकांचे धंदे बुडोवपाक सोदता. दुकानाच्या मुखार ते पार्किंग उरता, त्या दुकानदाराक गिरायक जातले काय ना तें पळयलां. फाल्यां कोणूच थंय येवपाना, कित्याक थंय पार्किंग आसतलें पे, कोणूच थंय येवपाक सोदपाना. तेन्ना हें करिनासतना म्हजी रिक्वेस्ट आहा म्युन्सिपालिटी कडेन की तांचे जाता तितले बेगीन हें आमकां ओपन करचें. तुमी हांगा कितें करता आनी खर्च कितलो सगळो आमकां दाखोवचो, आनी पे पार्किंग करिनासतना हें ओपन करचें, पार्किंग लोकांक सुटेबल करचें. ना पण प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट म्हणल्यार कितें येतलें म्हण तुमकां कितें सांगलां? आमकां अशें आयकूंक येलां की हांगा जॉगिंग पार्क येवपाचो आसा, फूड कोर्ट्स येवपाचे आसा, अशें कानार पडलां. ऑथेंटीक आमकां कांयच खबर ना, प्लॅन बीन कितें दाखयला काय ना? आमकां कांयच खबर ना. प्लॅन भायर मारूंक जाय, सगळें तेंच्यांनी रेडी करून भायर मारूंक जाय आशिल्लें, तेंच्यांनी कांयच ते केल्लें ना. सो आमचो तुमचे मेन मुद्दो असो की जेन्ना एक्विजिशन जाता अंडर एक्विजिशन एक्ट आनी एक्विजिशनान अवॉर्ड जाता, अवॉर्ड जावन एक लँड फॉर स्पेसिफीक पर्पज दिता. वॉट इज द स्पेसिफीक पर्पज? आमचो स्पेसिफीक पर्पज आशिल्लो पार्किंग आनी अप्रोच रोड टू कडरवा. हे दोन्ही करनासतना तुमी चेंज करता. आतां चेंज करपाक तुमी रेझोल्युशन घेतला, चेंज करपाचे तुमी मिनिट्स आसा तुमचे कडेन कायदेशीर कांयच ना. तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले आमी चेंजीस करता म्हणून, सो कांयच तुमचे कडेन नासतना तुमी अंधाधुंदी वेपार करून समजा हांगा चेंजीस कितें तरी करता आसा जाल्यार फोंडेकारांक खबर आसूंक जाय. फोंडेकारांनी पार्किंग खंय करपाची हो मोठो विशय आसा. आमी आतां लक्षांत जर घेतले जाल्यार इतल्यो सगळ्यो फोंड्या बिल्डींग आसा, कितल्या बिल्डिंगांक स्पेसिफीक पार्किंग आसा? बाकी पार्किंग ना. फोंड्यान इन फ्युचर भयंकर मोठो प्रॉब्लेम जावपाचो पार्किंगान. सो ताका लागून तांच्यांनी विचार करूंक जाय. 1995 फुडलो विचार करून तांच्यांनी हो पार्किंग एरिया दवरलेलो. कित्याक? कारण फोंडेच्या बिल्डिंगांक पार्किंग ना म्हणून. आतांची कावन्सिलर विजन ना अशें दिसता तुमकां? विजन नासलेलेच आसा न्ही. विजन आसल्यार कांय गोश्टी जातल्यो आशिल्ल्यो. विजन ना, कोण तरी वयल्यान सांगता हे तुमी हांगा प्रोजेक्ट हाडा अशें जेन्ना येता तेन्ना ते हाडटात बेसिकली. जर आशिल्ले जाल्यार ते हांगा लोकांक सांगतले आशिल्ले. लोकांक सांगपाची पद्दत कितें? देर इज अ रूल न्ही, गव्हर्मेंटान स्पेसिफाय केल्लो आसा. प्रोजेक्ट येता जाल्यार बोर्ड मारा बाबा कसलो प्रोजेक्ट, कोणाचो प्रोजेक्ट, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, वॉट इज द प्लॅन, केन्ना स्टार्ट जातलो, केन्ना एंड जातलो, कितलो खर्च आसतलो, हें सगळें मारूंक जाय आशिल्लें. खंयच आमकां तरी दिश्टी पडना. पण काम सुरवात आसा, सुरू जाल्लें आसा काम म्हणून सुरू जाल्लें आसा. तुमकां दिश्टी पडटा हांगा ऑलरेडी कंपाऊंड वॉल बांदला, ते लेबर रावतात हांगा. लेबरांक सुद्दां रावपाक म्हाका दिसता टॉयलेट बिलेट सारकी फेसिलिटी ना. कित्याक कितें अंधाधुंदी बेसिकली, आनी ती अंधाधुंदी खंय तरी बंद जावंक जाय अशें आमचें मत आसा. ना, आमचो खंयच्याच प्रोजेक्टाक अपोज ना. बेसिकली टू बी व्हेरी क्लियर, आमी डेव्हलपमेंटाक खंयच्याच अपोज ना. बट इट शूड बी प्लॅन डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट करता आसतना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात. हांगा पार्किंग जर आशिल्लें जाल्यार पार्किंग करात. बरें पार्किंग करना, कितले एरिया तुमी पार्किंगाक दवरता, कितले एरिया तुमी जॉगिंग पार्काक दवरता, कितले एरिया फूड कोर्टाक दवरता, हेंय तुमी सांगात. तुमी लोकांचे व्ह्यूज घेयात. हे कांयच करनासतना समजा तुमी यू आर डायरेक्टली कन्वर्टींग अ पार्किंग लायन इन टू सम प्रोजेक्ट, जाल्यार तेजो आमकां विरोध आसा, त्या गोष्टीचो आमकां विरोध आसा. पूण हांगा जर कितें बरें घडटा आसत, हांगा फोंडेकारांक त्रास जायना अश्यो गोश्टी जर घडटा आसत जाल्यार आमी विरोध करचे ना अशें आमचें तरी मत आसा. सो विरोधाक लागून आमी विरोध करनात. आमचें म्हणणें की देर शूड बी अ प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. आनी जर प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जर तुमी करता जाल्यार यू शूड स्टार्ट फ्रॉम मार्केट एरिया. कित्याक मार्केटाचें जें मॅस करून उडयला म्युन्सिपालिटीन, त्या मॅसाचेर म्युन्सिपालिटीन लक्ष दिवंक जाय. हांगा हेल्थ डिपार्टमेंट आसतलो, हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतलो, हेंचें कोणाचेंच लक्ष ना. आमी फाटीं एक हेल्थ डिपार्टमेंटाक लेटर दिल्लें, कंप्लेंट केली की फोंड्यान जितले सिवरेज सोडटात ताची इन्स्पेक्शन करात, तांकां नोटिसीस धाडात. आनी खास करून सिवरेज बोर्ड जो आसा, सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा, ताका नोटिसीस धाडात. कारण सिवरेज बोर्डान सिवरेज कनेक्शन इमिजिएटली दिवंक जाय. जर सिवरेज कनेक्शन लोकांक मेळना जाल्यार अशें सगळें जे डिस्चार्ज जो आसा पळय, व्हाळान पडटा पळय, तो डिस्चार्ज येत रावतलो आनी हो व्हाळ जेका रिवर म्हणटात पळय ती घाणूच उरतली. सो ताका लागून सगळेच हांगा इनवॉल्ड आसा अशें आमकां दिसता. सगळ्यांनी काम करपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन शूड वर्क अशें आमचें मत आसा. लाभक म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टराक तें काम मेळिल्लें आसा.
काम आतां चालू आसा तितूंत भितर एक जॉगिंग ट्रॅक आसा, फूड कोर्टूय आसा, सिनियर सिटीजनाक बसपाक जागो आसा, तशेंच पार्किंगूय बीन केल्लें आसा तितून. आनी आमचे आदले आमदार सर्गेस्त रविनायक सर तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तो प्रोजेक्ट केल्लो आनी 15 ऑक्टोबराक तेजी पायाभरणी बी जाल्ली. आमचे गोंय राज्याचे मंत्री विश्वजीत राणे सर तेंच्यांनी येवन हांगा पायाभरणी बी केल्ली. कंप्लेन बी तशी कोणी कांय करूं ना. त्या संदर्भात असं बोर्ड बिर्ड काय लावना ते प्रोजेक्ट काम डिस्प्ले काय कितें कसलो प्रोजेक्ट ना प्रोजेक्टाची कितें लोकांक म्हायती दिल्ली आसा तुमी? कावन्सिलाक तें डिस्कशन जाल्लें तेन्ना आमचे रविनायक सर आशिल्ले तेज्या वेळार कावन्सिलाक बीन आमचें तें डिस्कशन जाल्लें, प्रेजेंटेशनूय जाल्लें कावन्सिलाक. आनी तें कितें आसा थंय कसो आसा तो जॉगिंग ट्रॅक येता. आज फोंडे तुमी पळयतात एक आमकां बरो असो म्हणटा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आनी आज हो दुसरो जेन्ना जातलो तयार तेन्ना आनी फोंडेकारांक तेजी खुबसो फायदोय जातलो, सगळ्यांक सिनियर सिटीजनाकूय जातलो, बाकीच्या लोकांक सगळ्यांक खुबसो फायदो जातलो जॉगिंग ट्रॅक. पण हितूर पार्किंग घेतला तुमी ह्या प्रोजेक्टाक? पार्किंग आसा. आतां कितले आतां कावंट म्हाका सारकें खबर ना, पूण पार्किंग आसा. सिनियर सिटीजनाकूय बी बसपाक जागो वेगळो केल्लो आसा. तशेंच फूड कोर्टूय बी आसा. थंय तुमी आतां पयला आसता ते गाडे आसा पळय ते एक बरे हिनीन आमी फूड कोर्टूय बी डिजायन करून तेय फूड कोर्टूय बी येतले. जागो कितलो जालो सध्या एरिया सारकी खबर ना, टॅक्निकल डिपार्टमेंटाक विचारून तुमकां हांव सांगूं शकता मागीर इतले आसात. त्यांचे म्हणणें आसा की पार्किंगा खातीर एक दृश्टी दवरून एक 1995 जागो घेतलेली ती पार्किंगा खातीर स्पेसिफीक. सो ती आतां दुसरे प्रोजेक्टा वापरता अशें तेंचें हें आसा. दुसरे प्रोजेक्टा म्हणजे कितें आसा आमचे तुमकां सांगलें न्ही आमचे आदले जे आमदार आशिल्ले रविनायक सर तांचें एक स्वप्न आसलें कितें एक आपूण म्युन्सिपालिटीन तांकां एक बरो वॉकिंग ट्रॅक जाय आशिल्लो जेणे करून आमचे जे फोंडेकारांक फायदो जाता तशें. कित्याक म्युन्सिपालिटी एरियान म्हाका दिसता एक सुद्दां असो वॉकिंग ट्रॅक व्हडलो ना म्हणून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्ली वॉकिंग ट्रॅक एक बरो जोगसपाक एक फोंडे भितर तो जावचो म्हणून. कलेक्टरांतल्यान कितें स्टे बीन येयली आतां लोकांनी कंप्लेनी कितें कलेक्टराक केल्या. हां तें आतां तें टॅक्निकलाक विचारता हांव पळयता कितें. ना हो आतां बांदपाक जिसुडा बांदता हो दिसूड बांदता. तो कॉन्ट्रॅक्टरूय तांचो. 15 ऑक्टोबराक तेजी पायाभरणी जाली. समज तशें कितें आशिल्लें ऑक्टोबर जावन आतां मे जालो म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 म्हयने जाले 7-8 म्हयने जाले. तेजे इतले वेळार कोण तरी खबर सगळ्यांक आशिल्ली पायाभरणी जालें म्हणून पण कोणूच मुखार येवना. आतां कित्याक अशें करता म्हाका खबर ना कित्याक अशें. कंपाऊंड वॉल बीन सद्या बांदप चालू आसता. हय जालें न्ही ऑक्टोबराक पायाभरणी जाल्ली पूण काम मागीर तेणी चालू केलें तेजे नंतर. तेज्या पयलीं कोणीच बोवाळ नाशिल्लो. आतांच आयकपाक येता की पार्किंग आशिल्लें हें आशिल्लें. सो तुमकां डेप्युटी कलेक्टरान कितें लेटर बीन केलां? ना तें हांव पळयतां चीफ ऑफिसरा कडेन आमचे टॅक्निकल जे आसा तांकां विचारून तुमकां परत जाय जाल्यार म्हायती दिता मुखार.